Hoy, pagpalit sa dito karot sa patatas kay magapritada ta. Pila man ma? Tagduha-duha para dagan tag maluto. Ah, sige. Boss, papalit ako og kuan, carrots ug patatas. Uy, murag magapritada mo ba? Ah, tagnaan man. Apilin lang pog pinya. Kana lang guro moro mo gisugo. Sige, balay pila man. Tagduha-duha daw. Hala, isa-isa lang ba yung nabilin diri? Lah, sig makasab-an ko ani. Time sa ako asang chatan, pangtanon ako. Pangutanan lang po, papilan niya pinya o basig na pa siya uban ni Dunga kay para di na kasi balik-balik. Ay, sige. Unsa may gingon nimo? Gingnan ako, isa-isa lang kapatatas ug carrots ang nabilin niya, basig na siya uban papalit. Nya, unsa man daw? Ana siya, okra, kana lang. Ah, pilihan lang okra. Naabri okra ng apritada. Dungagi lang, boss. Mao mo giingon. Oh, bahala mo eh. Dira mo. Unsa man nga naman ni okra? Ingon man ka mo, way ang gichat. Ingon ko okira ka na lang. Nabagoy okra sa apritada? Ingon ko okira, gibasa po okra, biskwit.